हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आम +3 हिस्ट्री ऑनर्स कोर 10 जो कोर एक्स रही आज आम आलोचना करवा फोर्थ सेमिस्टर यूनिट 1 रु आज आम देखा इम्पोर्टाट सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन देखा 1 and 2 मार्क्स। प्रथम आम 2 मार्क्स आलोचना करवा एवं वीडियो शेष को 1 मार्क विशिष्ट प्रश्न को आलोचना करवा। जानिया दरकार ये जो कोर एक्स रे बा कोर 10 जो आम पढ़ुचे कौन पढ़ुचे पे ना हिस्टोरिकल थियोरीज एंड मेथड्स जो ऐतिहासिक तत्व रही है कार्यप्रणाली रही से संपर्क में आम विशद भाव जाना ना कोर 10 रे तो टिके आज मुझे देखई दूँ तुम यूनिट 1 रही इतिहास अर्थ जोटा तुम एनईपी इम्प्लीमेंट होगा पूर्व था यहाँ कोर 1 थी इतिहास अर्थ और कर्म परिसर जोटा कहे स्कोप ऑफ हिस्ट्री मीनिंग एंड स्कोप अर्थ और परिसर जोटा माने इतिहास गोटे परिसर अच्छे सब जिन गोटे बॉर्डर लाइन अच्छी ता बाहर को गले कौन प्रकार गोटे कार्य परिसरभूत हो पार ना। इतिहास लिखन परंपरा ट्रेडिस कौन प्लान ना ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग तुम इनस्क्रिप्शन हो अन्य जहाँ गुड़िक लिखन पद्धति गोटे थिला शिलालेख ताम्रपट्टा ना सनंद यू आम इतिहास लिखन पद्धति संपर्क जाना पाइबा एवं हिस्टोरी एज इंटरडिसिप्लिनारी प्रैक्टिस इतिहास ज्ञानर विभिन्न शाखार संश्लिष्टता ये संपर्क जाना ऐतिहासिक कार्यप्रणाली हिस्टोरिकल मेथड्स आ संपर्क आलोचना करनी तो विषय भितर जा पूर्व टिके मुझे संक्षिप्त ये जो यूनिट आम पढ़ुचे अर्थ और कर्म परिसर ए संपर्क टिके आलोचना करदे ये इतिहास हूँ अतीतर समाज व्यवस्थार प्रतिफलनकारिणी बा दर्पण सदृश तुम भावुच कि सार परीक्षा केमी लिखे जदि परीक्षार प्रश्न आसो डिफाइन बा इतिहास संज्ञा दियो ओके डिफाइन द डिफिनेशन ऑफ हिस्टोरी ओके कि आर पकईदेव परिसर पकईदेव है तेणु तुम लिख भावन तुम जो भाव भूल बोली अधुना समय अनुसंधान इतिहास विषयवस्तु आधारित दलिल अनुकरण करुच्ची जहाँकि विभिन्न प्रकार अवतारण को सार्वजनिक करते इतिहास अनुसंधान पशुपालन समाज व्यवस्था धार्मिक व्यवस्था आदिवासी जीवनशैली राजनीति अर्थनीति संस्कृति सभ्यता आदि समस्त विभाग को प्रसारित कर सारी आम इतिहास जब विषय देखा विभिन्न प्रकार से घटना घटी सारी बर्तमान जहाँ माने घटुची अलरेडी घटी सारी जो समाज व्यवस्था हो धार्मिक व्यवस्था हो येस कि चेंजेस आम देखुचे प्राचीन मध्य आधुनिक संपर्क आम देखा कि परिवर्तन आसी नहीं एनसाइड हो मेडिवल हो ओके क्या मॉडर्न हिस्ट्री हो परिवर्तन तो रही प्रकृतिर नियम द लॉ ऑफ नेचर साहित्यिक अवतारण गुड़िकर प्रत्नतात्विक अवतारण गुड़िक जो आम प्रत्नतात्विक रही आर्कोलोजिकल सिस्टम आम जो गवेषणा कराऊँगी प्रत्नतत्वविद माने आर्कोलोजिस्ट आम जो आसुँच ओके अनुसंधान कराऊँगी आम आउर कि माने इतिहास संपर्क स्थापन पाचे घटना आम जाना पाचे इतिहास मौलिक उद्देश्य होची ध्वंसाभिमुखी सौध और तथ्य गुड़िक रक्षणाबेक्षण जहाँ अतीत मानव सभ्यतार घटी जाइए जहाँ ध्वंस हो जार कि भग्नांश आमको मिलूँ आम ताकू साहित्य रखा रिजर्वेशन करवा प्रोटेक्शन करवा गवर्नमेंट गोटे कार्य कह आमर गोटे कर्तव्य सत्य को उन्मोचन करे सदा इतिहास चाहिए ओके जहाँकि प्रत्नतत्व और नृतत्व व्यतिरक असंभव तेणुक यमानकर दुईटी भूमिका रही आम इतिहास को सत्यतार प्रदर्शन कर इतिहास सत्यता को आहरी लोकलोचन आण इतिहास को बचाई रखिबारे आम दुईटी मुख्य भूमिका रही प्रत्नतत्व आम जो आर्कोलोजी जो रही आर्कोलोजी और नृतत्व एंथ्रोपोलॉजी है ये दुटाक भूमिका गुरुत्वपूर्ण ये ह्यूमन ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन ये आमर स्टडी ऑफ हिस्ट्री ओके इतिहास जहाँकि मानव जीवन स्मरणीय घटना गुड़िक ये पढ़ी देना आगे जावा है इतिहास जहाँकि मानव जीवन स्मरणीय घटना गुड़िक अभिलिखित कर साहित्य रखा सहित मानव विचारधारा संबंधन और उद्दीपन जागृत करए जहाँ घटी जाए सेगुड़ी यह केवल संरक्षण और बुझा निमित्त सीमित नुहे बरं बर्तमान जहाँ घटी चली जोड़ी रखापी अहरा प्रयास जारी रखी ए दृष्टि इतिहास एक दर्शन शास्त्र अटे ओके अच्छा ना पढ़ी पार मुझे बर्तमान सर्ट क्वेश्चन आड़ को क्लास तुम सब देखेबी ओके संज्ञा स्वरूप क्लास तुम सब देखेबी ठीक अच्छे प्रथम प्रश्न आसला प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पीरियड यहाँ संभाव्य प्रश्न इतिहास जनक किए से रचना करता पुस्तक कौन मना करते जनक हेरोडोटस ना ऐतिहासिक ग्रंथ कौन पे ना हिस्टोरिया ओके से पारस्य और ग्रीस मध्य संगठित युद्ध संबंध वर्णना कर प्रथमे किए आम हेरोडोटस ओके इतिहास संज्ञा और अर्थ संबंध में नेपोलियन किए ना बोनापार्ट का मतवाद मत से कौन देते
ନା ସେ କହିଥିଲେ ଇତିହାସ ହିଁ ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରକୃତି ମନସ୍ତତ୍ୱ ଅଟେ। ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମନସ୍ତତ୍ୱ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ନାଟକ ଅଟେ ଯହିଁରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଓ ମଣିଷ ଦର୍ଶକ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟେ। ଇଏ ତାଙ୍କ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ମାନେ କିପରି ଇତିହାସ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଇତିହାସ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। କେମିତି ନା ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସେ ପୁରା ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ କହିଥିଲେ ଇତିହାସ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ମାନବର ଅତୀତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅତୀତର ବିବରଣୀ ହିଁ ଇତିହାସ, ଯେଉଁଟା ଅନଚେଞ୍ଜିଂ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା। ଅଷ୍ଟେନ୍ ବନହେମ୍ଙ୍କ ଇତିହାସ ସମ୍ପଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଇତିହାସକୁ ସମସ୍ତ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ କାହିଁକି? ହେଲା, ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇତିହାସ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ମାନବୀୟ ଓ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନର ଭିତ୍ତି ଅଟେ। ମଣିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଇତିହାସକୁ ସମସ୍ତ ସମାଜ ବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଦେଖ, ସୋସିଓଲୋଜି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଠି ଶାଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଠି ଇତିହାସ ଅଛି, ସେଠି ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେଠି ରାଜନୀତି ଅଛି, ସେଠି ଅର୍ଥନୀତି ଅଛି, ସେଠି ନୃତତ୍ୱ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ସେଠି ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି। କେଉଁଠି? ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ନା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଯଦି ଆମେ ମାତା କହିବା ଇତିହାସ। କାହିଁକିନା ଇତିହାସ ନଥିଲେ କିଛି ଘଟିବନି। ସେ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ସେ ଘଟଣା ଘଟଉଛି, ସେ ଘଟଉଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ସେ ହିଁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ମରଣ ଦିବସ ତିଆରି କରୁଛି। ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆମେ ମନେ ପକାଉଛେ କାହାକୁ? ଇତିହାସକୁ। ତେଣୁ ଇତିହାସ ମାତା। ଇତିହାସ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲା? ନା ଇତିହାସ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରିଆରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୱେଷଣ ଅଥବା ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ, ଗୋଟେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଓକେ, ଏବଂ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରିବା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଗବେଷଣା, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ଆର୍କିଓଲୋଜି, ଗବେଷଣା, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆକାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁମାନେ ଇତିହାସ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା କିପରି ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, ତାର ୟୁନିଟ୍ 1 ଟୋଟାଲ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲା। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଏତିକି ୟୁନିଟ୍ 1 ଯେମିତି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଉ 1 and 2 ମାର୍କ୍ସ, ସେ ଆରାମସେ ପିଟିକି ଆସିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁମାନେ ଇତିହାସ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା କିପରି ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଜାଣିବା ଦରକାର। କେଉଁମାନେ? ନା ରୋମିଓ। ଓକେ, ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୋମିଓମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ଏକକ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଇତିହାସ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏକୀକୃତ ବିଶ୍ୱର ଧାରଣା ଏକ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବାସ୍ତବିକତାରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ହେଲା, ଯାହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମକୁ କହୁଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଐତିହାସିକ କାର୍ଲାଇଲ୍ଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାର୍ଲାଇଲ୍ଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଇତିହାସ କେବଳ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଅଟେ, କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନକାରୀ ମଣିଷର ବିବରଣୀ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିବରଣୀ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଯିଏ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ। କାର୍ଲାଇଲ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଇତିହାସର ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ ସମସ୍ତ ମାନବ ଓ ମାନବ ସମାଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଏ ଗୋଟେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଥିଙ୍କର ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମତ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ସେ ସମୟ ସେ ଥିଲା, କହିଲେ ନାହିଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଘଟଣାବଳୀ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ସଫଳତା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଇତିହାସ କୁହାଯିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇତିହାସ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଇନ୍ ନାଉ ଡେଜ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ କହୁଛି କ'ଣ? ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇତିହାସ, ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ହିଁ ଇତିହାସ। ଓକେ, କ୍ଲିଅର? ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ସେ ସମୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏ ସମୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ? ଇତିହାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଆର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ? ଆର ମୋଟିଭ୍ କ'ଣ? ଇତିହାସ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସାମୟିକ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଦୃଶ୍ୟପଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁଟା ଭଲ ଥିଲା, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ, ଗୋଟେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ, ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ଏଠି ଆସିଥାଏ। ଓକେ, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଇତିହାସ ପଠନର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କ କୁହ। କ'ଣ ଉପଯୋଗିତା? କ'ଣ ଆମର? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଓକେ, ଇତିହାସ ପଠନ ବୌଦ୍ଧିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତୁମେ ଆଉ ତୁମ ହିସାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ତୁଳନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତୁଳନାତ୍ମକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଥାଉ କି ଅମକ ଯୁଗରେ ଅମକ ହେଉଥିଲା, କିମ୍ବା ସେ ସମୟରେ ବା ସେ କାଳରେ ବା ଅତୀତରେ
एमती घटना घटुला बर्तमान यहाँ घटुच गोटे एक्जामपल दे पार ओके स्पॉट गोटे एक्जामपल दे कहीपर से जेकोसी क्षेत्र में हो विज्ञान क्षेत्र में हो समाज क्षेत्र में हो अर्थनीति क्षेत्र में हो टंका पैसा जो मुद्रा आम रही कॉइन गुड़ से परिवर्तन आस चलन परिवर्तन आस लाइफस्टाइल विभिन्न क्षेत्र में तुम जहाँ ना कहीपर आमर कम्युनिकेशन चेंजेस आसी सर नो आगे शगड़े बुलूला बर्तमान कौन घोड़ा गाड़ी आउ से जुग अच्छी बर्तमान कौन गाड़ी मोटर चलती मोटरसाइकेल इवी गाड़ी आगे थिला कि बर्तमान इवी आसी पहुँची इलेक्ट्रिकल व्हीकल एगुरा तो गोटे एग्जाम्पल स्पॉट एग्जाम्पल तुम देपर परीक्षा किसी सुविधा ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भय काढ़ तुम भावना कि तुम जहाँ भावुच गोटे भूल भावना तुम गोटे गोटे इतिहास पढ़ुच और तुम गोटे गोटे मनुष्य तुम गोटे पशु निजक से भाविया बंद कर अनेक पिला भावी मु पिला प्रश्न पचारे क्लास टाइम हो गोटे ऑनलाइन क्लास टाइम जो हो पिला चुप रही जाती अरे चुप कहीं रोच तुम पशु पशु जो मैंने से उत्तर देवे से खाती पीती बुलती तुम मनीष तुम अल्प स्टडी कल तुम माइंड जहाँ आसला ताको रिप्रेजेंट कर एग्जाम हॉल हो डे टू डे लाइफ जेकोसी क्षेत्र में हो ओके गोटे साहस आण इतिहास को केते भाग में विभक्त कर दुई भाग में गोटे गवेषणा जहाँकि विज्ञान अटे बन जहाँकि कला अटे ये सिंपल कथा सी कहला जानवर कथा तुम न पढ़ी जान कि गोटे गोटे घटना अच्छी तुम न जानिक अंदाज कहीदेव गोटे गोटे आनुमानिक सठिक हे और गोटे गोटे एमती गोटे गोटे विषय अच्छी गोटे गोटे तथ्य अच्छी गोटे गोटे जानवर कथा अच्छी आम ताको बिना पढ़ार जापर ना है गोटे गवेषणा जहाँकि विज्ञान अटे गोटे गवेषणा कर रिसर्च कर कराऊे कौन भूल को प्रश्रय दिज्व ना गोटे कला अटे गोटे नाराटिव आसो वर्णना विलास आसो जी जमी लिखिपर गोटे कहानी को जमी तुम बनई कहीपर गोटे कहानी को गोटे घटना को गोटे अतीत घटी जाइए कौन एक विषय वस्तु को आम जमी नाराटिव कर ओके तेणु विज्ञान कला मिश्रित इतिहास दुईटा आम पार्टा देखुचे नेहरू को मत तुम ये पढ़ी नियो ओके जेन बर्तमान मुझे सियोर सर्ट क्वेश्चन को जाऊँगी लगुच कमेंटर जनइब लंग क्वेश्चन बुझा मुझे कहूँ चैलेंज कर कहूँ भावुच कि सार मुझे तो क्लास जापानी आम क्लास यहाँ पढ़ाई पारानी सार आम से स्किप करदे अनेक पिला कमेंट मुझे देखे मन रख क्लास करी ए टू जेड तुम नॉलेज क्लियर हो पूरा गोटे गोटे गवेषणा तुम चिंताधारा आसो परीक्षा तुम से गोटे राइटर तुम हो लिख पूरा बढ़िया गोवाली खाली कमेंट कर कि सार येस क्लास स्टार्ट करूँ लंग क्वेश्चन देख आउ हाँ जो मैंने आगामी समय वीडियो देखुच तुम प्लेलिस्ट चेक कर प्लेलिस्ट रे बहुत प्रकार क्लास हो सारी चेष्टा कर जी कर देख लेखि इतिहास को एक लिखित विवरणी और डैश व्याख्या देते कौन नैतिक मूल्यबोध ओके एथिकल वैल्यू जोटा हम कहे रैपन्स का मत घटना प्रभाव और डैश संपर्कित लिखित विवरणी हूँ इतिहास ना बौद्धिक प्रगति ये मन रख तुम सब मन रखा कौन रैपन है कहले घटना प्रभाव गोटे घटुथ और बौद्धिक प्रगति हो घटना घटी चली एपटे बौद्धिक प्रगति इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेसिव हो चली ओके अच्छा हाँ हेनरी जॉनसन प्रसारित ज्ञान आधार इतिहास संघटित प्रत्येक घटनार डैश अटे संरक्षक प्रसारित ज्ञान आधार इतिहास संघटित प्रत्येक घटनार गोटे संरक्षित अटे संरक्षक अटे संरक्षण कर संरक्षक ओके डैश का मत बर्तमान इतिहास होती अतीतर राजनीति और बर्तमान राजनीति भविष्य कौन इतिहास अटे ये सिले कही है कौट गोटे सेली मत लिखा अच्छी तो ये कौन कही ना इतिहास हूँ कौन ना बर्तमान अतीतर राजनीति बर्तमान राजनीति भविष्यर इतिहास अटे भविष्य डैश अटे इतिहास अटे इतिहास हूँ अतीत समाज व्यवस्था डैश दर्पण सदृश प्रतिफलनकारी माने कौन रिप्रेजेंटेटिव है इतिहास अल्प क्षति पृष्ठा मनुष्य मस्तिष्कर अभ्यंतर संबंध में अद्यावधि प्रकाशित समस्त धार्मिक ग्रंथ अपेक्षा अधिक डैश प्रदान करे ज्ञान युवती इतिहास जनक हेरोडोटस डार्बी इतिहास डैश आख्या देते केन्द्रीय सामाजिक विज्ञान गुरुत्वपूर्ण प्रश्न डार्बी कौन कहते ना केन्द्रीय सामाजिक विज्ञान अर्थात समस्त समाज विज्ञान केन्द्रस्थली हूँ कौन ना इतिहास मुझे कहनी कि तुम्हें कहना डार्बी कहते है ये कार मत बर्तमान और अतीत मत इतिहास एक डैश अटे असमाप्त आलोचना समाप्त नहीं आम जेको क्षेत्र आलोचना कर तेणु से कहते कौन असमाप्त आलोचना अनएंडिंग डिस्कशन ओके इतिहास को समस्त सामाजिक विज्ञान डैश बोली कहुए माता कहुए तुम जस्ट बर्तमान कहीकि आसुली इतिहास शब्दी ग्रीक डैश शब्द आसी पे यहाँ इंपोर्टाट हिस्टोरिया ओके हिस्टोरिया कार्ल मार्क्स कहते इतिहास हूँ एक डैश
ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା। ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ ଆମର କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ସେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଅର୍ଥନୀତି ସେ ଯାହା ଭାବିଲେ ଇତିହାସକୁ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ମତ ଦେଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମତ ରଖାଗଲା। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର ମୋତେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓକେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ତଥା ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ସହିତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ଯୁଗ ଯୁଗ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ। ଯେ ଚାଲାକ ହିଁ ତ ସିଏ ଆନ୍ସର ଦେଇ ସାରିବଣି। ପ୍ରଶ୍ନ ସେଠି ଉତ୍ତର ସେଠି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 261ର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଧଉଳି ନିକଟସ୍ଥ ଦୈନଦୀ କୂଳରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଥିଲା। ପିଲାଟା କିଏ କରିଥିଲେ? କିଏ? ଆକବର ନା ହୁମାୟୁନ୍ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର? ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ହେରୋଡୋଟସ୍ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ? ହିଷ୍ଟୋରିଆ। ତୁମକୁ କହିସାରିଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ 2 ମାର୍କ୍ସରେ। ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍। କାର୍ଲାଇଲଙ୍କ ମତରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନକାରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ କହିଥିଲି। ଦେଖ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ନା ଆସିନି? ଆସିଛି ନା ଆସିନି? ଆସିଛି। ଇତିହାସ କେବଳ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନକାରୀ। ସେ କ'ଣ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ସିଏ ଏଇ ବିବରଣୀ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଓକେ ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଗ୍ରୀକ୍ ଡାଇନୋସିୟନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଏକ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିବ ଶିଖାଉଥିବ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର। ତ ଏ ଥିଲା ପିଲା +3 4th ସେମିଷ୍ଟାର କୋଡ୍ 10ର ୟୁନିଟ୍ 1ର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଗେଇ ଆସିବ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ ୟେସ୍ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।